Kok kalem ya Mas ya? Hah? Apik ini. Mbok isi 4.000 kuat ini Mas. Sonone lho apik sonone. Sonone apik. Yo. Sono keling iki. Kurang mentok kayaknya bombolnya. Kayaknya kurang mudun. Panas ya, Pak? Burung ya. Kurang sih. Masuk. Ini urung. Ribu. Gak panas kan? Itu masa 3,5 kuat Mas.
Aduh, dia.